بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة يحسب أن ماله أخلده أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة मुक़्सदतुन गुन्ना हो रहा है नहीं हो रहा है? ये गुन्ना है कौन सा है? इख्फा। ये क्या हो रहा है? सूरतुल अस्र मक्किया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر इन्ना के ऊपर गुन्ना की वजह मालूम है अल इंसान इसके ऊपर इख्फा की वजह मालूम है ना फिर उसके बाद कौन सा है सब ये के बाकी मोटे हुरूफ है सही है अच्छा सूरतुत तकासुर मक्किया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी नहीं वो संगीत बसते हुए शोर मकवाए अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर मक़ाबिर बारीक पढ़ो कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून تعلمون नहीं تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
كنا بس ده الشرطة بس. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا.
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم
वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। यहसबु अन्न मालहु अख़लदहु कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमति वमा अदराक मल हुतमा। यहसबु अन्न मालहु अख़लदहु कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमति वमा अदराक मल हुतमा। नारुल्लाहिल मूक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदति इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा। फ़ी अमदिन मुमद्ददा। अच्छा जनाब देखिए सूरह कौसर के अंदर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, रा मोटी पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे, वक़फ़ की सूरत में बारीक पढ़ेंगे। रा के ऊपर अगरचे ज़बर है लेकिन रा वक़फ़ की सूरत में साकिन बन जाती है और साकिन से पहले जब ज़ेर हो, रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो उस रा को बारीक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब यहाँ ऐसे पढ़ेंगे हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, बिर कैसे? बिर बारीक पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ वक़फ़ न करें तो फिर मोटी पढ़ेंगे हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिरा, मक़ाबिरा कल्ला सौफ़ तअलमून। इससे कि यहाँ पर क्या हो गया, रा के ऊपर ज़बर आ गया। इसी तरीके से जो हमने यहाँ एक सूरत के बाद दूसरी सूरत शुरू की तो ये इब्तिदाई तिलावत की कौन सी सूरत है? इब्तिदाई सूरत दरमियानी तिलावत। इब्तिदाई सूरत दरमियानी तिलावत का हुक्म क्या है? हाँ क्या पढ़ना? तस्मिया पढ़ना ज़रूरी है और ताउस पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ गई?